হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট, আজি আমি ক্লাছ 6ৰ হিন্দী বিষয়টি আলোচনা কৰিম। প্ৰথম পাঠটি হৈছে হাম হোংগে কামিয়াব। গীতিকাৰ গিৰিজা কুমাৰ মাথুৰ। গতিকে এইটো এটা গীত হয়। আমি এই গীতটি এবাৰ পঢ়ি চাওঁ আহা। হাম হোংগে কামিয়াব, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक ही दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक ही दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक ही दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक ही दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक ही दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक ही दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज के दिन। এই গীতটি আমি কবিতা আকাৰে পঢ়িলোঁ এবাৰ। এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ গাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ হা। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक ही दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक ही दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक ही दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक ही दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक ही दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक ही दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज के दिन। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি অভ্যাসমালা অৰ্থাৎ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নখিনি আমি কৰি চাম আহা। प्रथमते दिया আছে हम होंगे कामयाब की तरह और कोई मुंह में गाने लायक गीत खोजो और कक्षा में गाकर सुनाओ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি অভ্যাসমালাৰ প্ৰশ্নখিনি কৰি চাওঁ আহা। प्रश्न नंबर 1, हम होंगे कामयाब की तरह कोई समूह में गाने लायक गीत खोजो और कक्षा में गाकर सुनाओ। ইয়াত কৈছে যে হাম হোংগে কাময়াব এই গীতটিৰ নিচিনা অন্য এটি গীত বিচাৰি উলিওৱা আৰু সেই গীতটি শ্ৰেণী কোঠাত গাবলৈ কৈছে। গতিকে 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে হাম কাহা কাহা কাময়াব यानी সফল हो सकते हैं आओ बताए। অৰ্থাৎ সুধিছে আমি ক'ত ক'ত কাময়াব আৰু সফল হ'ব পাৰোঁ, আহা আমি কওঁ। দিয়া আছে হাম হিন্দী सीखने में कामयाब होंगे, हम खेल के मैदान में कामयाब होंगे, हम দেশ কাময়াব होंगे। ইয়াত ভাবা তোমালোকে কি কি বিষয়ত কাময়াব হ'ব পাৰা। ইয়াত লিখিছোঁ পঢ়াই মে কাময়াব होंगे। কিছুমানে খেলি ভাল পায়, ইয়াত লিখিব পাৰে যে হাম খেল কুদ মে কাময়াব होंगे। ঠিক তেনেদৰে হাম সংগীত মে কাময়াব होंगे। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, इन चित्रों को ध्यान से देखो और बताओ ये किस किस सेवा में कामयाब हुए हैं। কৈছে যে তলৰ এই চিত্ৰকেইটা দিয়া আছে, এইখিনি ভালকৈ চাব লাগে আৰু ইয়াত কি কি সেৱাত মানুহজন বা ব্যক্তিজন কাময়াব হৈছে সেইটো ক'ব লাগে। ইয়াত চিকিৎসকে চিকিৎসা কৰি আছে, গতিকে ইয়াত দিয়া আছে ডক্টৰ। ঠিক সেইদৰে শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকীয়ে পঢ়াই আছে, ইয়াত লিখিব লাগিব শিক্ষক। ইয়াত ব্যক্তি এজনে কিবা পৰীক্ষণ কৰি আছে, গতিকে বৈজ্ঞানিক হ'ব। ইয়াত খেতিয়কে হাল বাই আছে, গতিকে এইটো কৃষক। ইয়াত নাৰ্ছ আৰু ইয়াত হ'ব পাইলট, গতিকে কি কি হ'ব ইয়াত ডক্টৰ, শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক, কৃষক, নাৰ্ছ और পাইলট। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে আপ बताओ तुम लोग क्या क्या बनना चाहते हो और क्यों। সুধিছে যে তোমালোকে কোৱা তোমালোক কি কি হ'ব বিচৰা আৰু কিয় হ'ব বিচৰা।
ইয়াত দিয়া আছে मैं देश बनना चाहता हूँ গতিকে ইয়াত কি হ'ব যে তোমালোকে কি হ'ব বিচৰা সেইটো লিখিব লাগে যে मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ क्योंकि एक शिक्षक ही समाज तथा देश को शिक्षित बना सकता है 5 नंबर प्रश्न आओ समूह में चर्चा करें और बताइए 1 नंबर प्रश्न सुधिसे हम कैसे कामयाब हो सकते हैं उत्तर यदि हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर ले और विश्वासपूर्ण अपना कर्म करते रहे तो हम जरूर कामयाब हो सकते हैं 2 नंबर प्रश्न हम साथ साथ चलकर क्या क्या कर सकते हैं उत्तर हम साथ साथ चलकर असंभव कार्यों को संभव कर सकते हैं हम देश में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं 6 नंबर प्रश्न आओ पाठ के आधार पर बताइए কৈছে যে এই পাঠটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিব লাগে क हमें किस बात का विश्वास है उत्तर हमें कामयाब होने का विश्वास है ख एक दिन चारों ओर क्या होगी उत्तर एक दिन चारों ओर शांति होगी ग हम कैसे चलेंगे उत्तर हम साथ साथ चलेंगे घ हमें किसी का डर है क्या उत्तर हमें किसी का डर नहीं এতিয়া 7 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ आओ अपना अपना परिचय दे কৈছে যে আহা আমি নিজৰ নিজৰ পৰিচয় দিও ইয়াত দিয়া আছে मेरा नाम देश আৰু ইয়াত মই নিজৰ নামটো লিখি থৈছো मैं कक्षा में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ যদি ল'ৰা হয় তেতিয়া पढ़ता हूँ লিখিব যদি ছোৱালী হয় पढ़ती हूँ লিখিব গতিকে তুমি কোনটো ক্লাছত পঢ়া 6ত পঢ়া অৱশ্যে গতিকে ইয়াত লিখিছো যে मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ मेरी उम्र 13 साल है এইটো খালি ঠাই আছিলে গতিকে মই ইয়াত 13 বছৰ লিখিছো मेरा शौक खेलना है शौक মানে কি যেটো কৰি আমি ভাল পাওঁ ইয়াত তোমালোকে পঢ়া বা গান গোৱা নৃত্য কৰা যিকোনো লিখিব পাৰা मेरे विद्यालय का नाम देश है গতিকে ইয়াত তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ বিদ্যালয়ৰ নামটো লিখি দিবা 8 নম্বৰত আছে आओ इस गीत का सरल अर्थ जान ले কৈছে যে আহা আমি এই গীতটিৰ সৰল অৰ্থ জানি লওঁ हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन आएगा जब हम सफलता प्राप्त करेंगे और संपूर्ण विश्व में शांति का साम्राज्य होगा हम हमेशा बिना किसी भय के साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे আমাৰ पूरा বিশ্বাস আছে সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে যে আমাৰ এনেকুৱা এটা দিন আহিব য'ত আমি সফলতা পাম আৰু বিশ্বত শান্তিৰ সাম্ৰাজ্য গঢ়িম লগতে কোনো ভয় নকৰাকৈ আমি আগুৱাই যাম 9 নম্বৰত আছে आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जान ले এই পাঠটোত অহা কিছুমান শব্দ অৰ্থ জানো অহা কৈছে कामयाब माने सफल और दिशा तरफ डर मतलब भय पूरा मतलब संपूर्ण परिपूर्ण আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুন আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ধন্যবাদ